खुदा यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम सामीन नाजरीन को बहुत बहुत सलाम। खुदा यीशु मसीह नासरी में मैं पुरुमीद हूँ कि खुदा यीशु मसीह के ख़ास फजल से, उसकी रहमत के सबब से और उसकी हजूरी के सबब से आप सब शादमान, खुश खुरम और सेहतमंद होंगे। और मैं दुआ गो हूँ कि खुदा ताला इसी तरह आपको सही सलामत रखे और हर तरह से आपको बचाए रखे और अपना खसूसी तोहफ़ फराहम करे। तो नाज़रीन बताता चलूँ कि हमारा सिलसिला क्रिश्चियन एस्कटोलॉजी यानी मसीही इल्मुल आखरत, जो कि मसीही इल्म इलाहियत के जामे मज़ामीन में से एक मज़मून है। किताब मुक़द्दस के अंदर बहुत सारी कुतुब, अबवाब और आयात खुदावन यीशु मसीह की आमद सानी, दुनिया के ख़ात्मे के ताल्लुक़ से बहुत सारा मवाद फ़राहम करती हैं। लेकिन फ़िल वक्त हमने मुकाशफ़ा की किताब को मुंतखब किया है ताकि हम ज़माना आखरत के ताल्लुक़ से सीख सकें। अगर आप बाकायदगी के साथ PMI TV देखते हैं और मुकाशफ़ा की तफसीर बाकायदगी के साथ आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपको याद होगा कि हमने कलाम पाक में से मुकाशफ़ा की किताब के पहले बाब में से बिलतफसील सीखा और फिर दूसरे बाब में से हम 7 कलीसियाओं के बारे में सीख रहे हैं और इफिसस की कलीसिया के ताल्लुक़ से हमने बड़ी तफसील के साथ सीखा। और अब जो है हम सुमरना की कलीसिया के हवाले से सीख रहे हैं और अपने साबका पैगामात में तफसील के साथ इस कलीसिया की तारीख़, इस कलीसिया का नाम और इसका जगराफ़िया मैं बड़ी तफसील के साथ बयान कर चुका हूँ। आज हम कलाम पाक में से मुकाशफ़ा की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी 10वीं आयत मुकस्सा मैं आपकी तिलावत करूँगा और फिर हम इस पे आज फिर थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। लिखा है, जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। देखो, इब्लीस तुम में से बाज़ को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे, जान देने तक भी वफ़ादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा जाना हमारी बरकत का बाइस हो, आमीन। तो नाज़रीन, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहूँगा हम अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और दुआ मांगें। खुदाम कादिर मुतलक खुदा, सारा जलाल, सारी इज़्ज़त तेरे कदूस बाबरकत नाम को मिले। तूने ये फ़ज़ल दिया, तूने करम किया, तूने रहम किया ताकि ए खुदामद खुदा तेरा कलाम और ख़ुसूसन मुकाशफ़ा की किताब और खुदामद खुदा मैं तेरे लोगों के सामने पेश कर सकूं, जो इस वक्त इस तफसीर को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। ए खुदा, बड़ी समझ अता फरमा। और अगर इस वक्त ए खुदा इन व्यूअर में से कोई बीमार है, कमज़ोर है, किसी भी तरह से परेशानी का शिकार है, यीशु के कदूस नाम के सबब से सारे जुए टूट जाए, सारे बंधन टूट जाए, सारी बीमारी, सारी कमज़ोरी यीशु के कदूस नाम के सबब से चली जाए और तेरे लोग आज़ाद होकर तेरा पाक कलाम सुने और समझें और बरकत पाए मसीह खुदाम के वसीले से, आमीन। तो नाज़रीन, 10वीं आयत के हवाले से हम बिलतफसील जो है वो अपने साबका पैगाम में सीख चुके हैं और यहाँ पे मैंने अकली पढ़ा कि जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। और मैंने बड़ी तफसील के साथ आपको बयान किया था कि किस तरह से खुदा यीशु मसीह अपनी ज़ुबान मुबारक से ये पैगाम हमें दे रहे हैं कि जो दुख तुझे सहने होंगे। और मैंने कोशिश की थी कि अनाजील के तनाज़ुर में, 4 अनाजील यानी अनाजील अरबा के तनाज़ुर में ये बयान कर सकूं कि कभी कभी हम सरसरी मुताले से एक नतीजा अक्स कर लेते हैं कि जो कोई यीशु मसीह को कबूल करेगा उस पर कोई दुख नहीं आएगा। उन हवाला जात की भी बाकायदा बुनियाद है जो लोग ये अकीदा या ईमान रखते हैं कि यीशु को कबूल करने से हर किस्म के दुख ख़त्म हो जाते हैं। और मैंने आपको एक मिसाल भी दी थी कि अफ्रीका के अंदर एक
चर्च के बाहर एक बैनर हैंग किया गया जिसके ऊपर लिखा हुआ था स्टॉप सफरिंग, दुख उठाना बंद करो। अनाजील के सरसरी मुताला से यही हमारे सामने आता है कि मसीह यीशु को कबूल करने के बाद कोई दुख ज़िंदगी में बाकी नहीं रहता। मैं इस बात पे ईमान रखता हूँ। लेकिन जब हम 27 किताबों का मुताला करते हैं और तरतीब के साथ पढ़ते हैं, दयानतदारी से पढ़ते हैं, अमीक मुताला करते हैं, डीपली इन आयात अल्फाज का मुताला करते हैं, तो हमें एक और तस्वीर भी दिखाई देती है। और वो ये है कि ख़तों के अंदर बार बार हमें ये बाकायदा तौर पर जो है वो बताया गया, सिखाया गया। जैसे दूसरे तीमुथियुस के अंदर पौलुस ने हुक्मन तीमुथियुस से कहा, दुख उठा और बशारत का काम सर अंजाम दे। पत्रस के दोनों खतूत के अंदर दुख उठाने और दुखों में कायम रहने की तलकीन की गई है। इब्रानियों का मुसन्नफ एक ऐसे तबके का तज़किरा करता है जो दुख उठाते उठाते दुनिया से रुखसत हो गए, तलवार से कत्ल किए गए, आरे से चीरे गए, शेरों का आगे डाले गए। तो यूँ हमें मालूम होता है कि नए अहदनामा का तकरीबन 75% 75% जो मवाद है वो दुख उठाने की तलकीन करता है। और पौलुस रसूल जब अपनी एक लिस्ट बयान करता है करंथस के नाम, जब वो ख़त लिखता है तो गलबन दूसरे करंथियों के अंदर बयान करता है कि मैंने 5 बार कोड़े खाए, और वो 39 कोड़े हुआ करते थे जो गलबन 196 कोड़े बनते हैं। और फिर उसने बैद का जिक्र किया, फिर उसने कैदों का जिक्र किया, फिर उसने अपनी बीमारी का भी तस्करा किया, बीमार बदन का, कमज़ोर बदन का भी तस्करा किया, भूख, नंगेपन, प्यास का भी तस्करा किया। और 3 उसके जो मिशनरी दौरे हैं, उसके जो सफ़र हैं, इसके दौरान उसने बेहद दुख सहे। गुर्बत, कमज़ोरियाँ और जेलें और कैदें और अजियतें, गुर्बत लाचारियाँ, तो सारे दुख हैं। यहाँ तक उसने कह डाला कि हम ऐसे हैं जैसे जड़न होती है, जैसे कोई नापाक चीज़ होती है, जैसे कोई कूड़ा होता है। तो इस तरह की हमारी सूरत है। और ख़ुद को वो कई जगह पे बहुत हकीराना अंदाज में जो है वो ख़ुद को पेश करता है, और दुखों के साथ ख़ुद को वो बहुत ज़्यादा रिलेट बयान करता है कि मेरी ज़िंदगी दुखों में गुजरती है। और कहता है मसीह यीशु के ज़ख्म और दुख मैं अपने जिस्म पे लिए फिरता हूँ। सो हम ये नतीजा अक्स करते हैं। कुछ लोगों ने अंजील की एक ऐसी तस्वीर पेश की जो आज दुनिया में टेक्निकली प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल के नाम से जानी जाती है, और जिसको हेल्थ एंड वेल्थ के नाम से भी जाना जाता है। और एक अमेरिकन खादम ने ये जुमला पेश किया था, गॉड वांट्स टू बी रिच। खुदा चाहता है कि रासबा लोग जो हैं वो अमीर हों, हेल्दी वेल्दी हों, उनके पास रुपया पैसा हो, धन दौलत हो। मैं कतई तौर पर इस बात की मुखालफत नहीं करता, लेकिन इससे एक और तरह की अंजील की तालीम दी गई जिसका मतलब दुनिया में रुपया पैसा, धन दौलत हो और कैसी ज़िंदगी बसर करना गोया फूलों की सेज हो। लेकिन ये सच नहीं है। रसूला ने 12 रसूला ने, उनमें से एक रसूल तबई मौत मरा यानी यूहन्ना, और वो भी बहुत सारे कड़े इम्तहानों से गुजर कर जो है वो ज़िंदा रहा। 11 रसूला के बारे में तारीख़ बयान करती है कि उन्होंने शहादत के जाम नोशे, और जब तक जीते रहे अज़ियतें, करब, गुर्बत, दुख, तकलीफ़ उनका जो है ज़िंदगी का हिस्सा बना रहा। तो हमारे प्यारे खुदा मसीह ने अपनी अंजीली तालीम में, अंजीली बयान में बार बार इस बात पे फोकस किया कि जो मेरे पीछे आना चाहता है अपनी स्लीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। तो इस जगह पर फिर वही हमें अल्फाज दिखाई देते हैं जो अनाजील अरबा के अंदर खुदा यीशु मसीह की आवाज़ मुबारका और आपके अल्फाज हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पे हमें वही सुनाई देते हैं कि जो दुख तुझे सहने होंगे, जो दुख तुझे सहने होंगे, उनसे खौफ ना कर,
یعنی ایک مسیحی ایماندار کو اور سمرنا کی کلیسیا کو خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر. ان ایڈوانس پیشگی ان کو بتایا گیا کہ وہ دکھوں سے گزریں گے. تو یسوع نے یہاں پہ انہیں یہ نہیں کہا کہ کوئی دکھ تم پر نہیں آئے گا, تم کسی مصیبت کا شکار نہیں ہوگے, تم ایک ہیلدی ویلدی زندگی بسر کرو گے, بہت اچھا تمہیں کھانے پینے کے لیے ملے گا, بڑے بڑے مہنگے لباس پاؤ گے, بڑی بڑی گاڑیوں پہ سیر سپاٹے کرو گے اور دنیا میں تمہاری بلے بلے ہو جائے گی, ہر انسان تم کو ویلکم کہے گا. ایسا لکھا ہوا نہیں ہے. لکھا ہے کہ جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے خوف نہ کر, تیار ہو جا. اور ہم جانتے ہیں جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ یہ کلیسیا جو ہے وہ اذیت اور کرب سے گزر رہی تھی, اور وہ کرب غربت کا تھا, آزمائشوں کا تھا, حالات کا تھا. بے شمار لوگ بے روزگار تھے, انہیں روزگار نہیں دیا جاتا تھا. تو اس طرح کے کئی دکھوں میں سے ابھی اس کلیسیا کو گزرنا تھا, اور فائنلی آخر کار انہیں جو ہے وہ شہادت کا جام نوشنا تھا. تو یسوع مسیح کہتا ہے کہ جو دکھ تجھ پر آنے والے خوف نہ کھا. پالوس نے بارہا اپنے دکھوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ہمیشہ بیان کیا, جیسے کرنتھس کے نام جب اس نے خط لکھا تو کہتا ہے کہ جتنی مصیبتیں ہم پر آتی ہیں ان سب میں میرا دل خوشی سے لبریز ہو جاتا ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ دکھ آنے کے سبب سے میں خوش ہوں, لیکن وہ کہتا ہے جب آ جاتی ہیں تو ان میں خداوند یسوع مسیح کے سبب سے خوش رہتا ہوں. جب ہم سادھو سندر سوامی کی حیات کا مطالعہ کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, تو 19ویں صدی میں شاید ہی کسی مبشر نے اتنے دکھ سہے ہوں, تو کبھی بھی انہوں نے ان دکھوں کا شکوہ نہیں کیا. وہ ہمیشہ خوش تھے یہ دکھ سہنے کے سبب سے, اور ایک ہی بات کہا کرتے تھے کہ خداوند ان دکھوں میں, تکلیفوں میں تو میرے ساتھ رہے, تو مجھ سے جدا نہ ہو. اور وہ یسوع مسیح میں چلتے اور قائم رہے. تو ناظرین, ہمیں یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک سچے راست باز ایماندار کی زندگی میں دکھ آ سکتے ہیں, اور انہیں تیار رہنا چاہیے, اور انہیں خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے. کسی بھی وقت, کسی بھی طرح سے, کسی بھی شکل میں دکھ آ سکتے ہیں. ہاں جی, آگے لکھا ہے, دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو, اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے, جان دینے تک بھی وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. تو لکھا ہے دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس جگہ پہ کوئی اس طرح کی تشریح پیش کی جا رہی ہے. یہ تو بالکل ایک بچگانہ سی بات ہوگی کہ ایک خوفناک شخصیت ہوگی جس کے لمبے لمبے کالے سے بال ہوں گے, بڑے بڑے دانت ہوں گے, خوفناک چہرہ ہوگا, اور وہ مسیحوں کو پکڑ پکڑ کے جو ہے وہ جیل میں ڈال رہا ہے. نہیں, یہاں پہ انسانوں کی طرف اشارہ ہے. دنیا کے اندر بے شمار لوگ شیطان کا ویپن ہیں, ابلیس کے اعلیٰ کار ہیں. ان میں حکومتیں, ریاستیں, سماج اور معاشرت اور بہت سارے کردار جو ہیں وہ ابلیس کا اعلیٰ کار بن سکتے ہیں. تو سمرنا کے کلیسیا کے اندر, اس شہر کے اندر ابلیس کئی لوگوں کو اپنا اعلیٰ کار بنا کر مسیحی ایمانداروں کو قید میں ڈالنے کو تھا. تو ناظرین, جب ہم کبھی جیزس مووی دیکھتے ہیں جو یسوع مسیح کی حیات طیبہ پہ بنائی گئی, تو اس میں ہمیں دکھایا جاتا ہے جب خدا یسوع مسیح 40 دن تک فاقہ کرتے تو ان کے پاس کچھ مووی میں دکھایا گیا ہے کہ ایک سانپ آتا ہے, اور سانپ جو ہے وہ یسوع مسیح سے ہم کلام ہوتا ہے. اور کبھی ایک فرشتہ آتا ہے جس کے بڑے بڑے سینگ ہے, اس نے کالا لباس پہنا ہوا ہے, اور وہ ابلیس کی عکاسی کرتا ہے. لیکن حقیقتاً وہاں پہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی. وہاں پہ کوئی بھی نہ سانپ تھا, نہ بچھو تھا, نہ کوئی فرشتہ تھا. یہ ایک آواز تھی. تو پولس کہتا ہے افسس کے نام جب وہ خط لکھتا ہے 6 باب کی غالباً 10ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں اختیار والوں سے, ان حکومتوں سے جو اس تاریکی کی قوتوں سے جو خلا میں ہیں, تو ہماری یہ جو فضا ہے اس کے اندر ابلیس ہے, اس کی تاثیریں ہیں, اس کی
नापाक कुव्वतें हैं और वो लोगों को इंस्पायर करती हैं, उनको मुतासर करती हैं। जिस तरह खुदा के ममसू हैं, ऐसे इब्लीस के भी ममसू हैं, और वो खुदा के कामों के सामने रुकावट का सबब बनते हैं। वो इबादतों को रोकने की कोशिश करते हैं, वो बेदारी के अंदर रुकावट का सबब बनते हैं, वो कलीसिया को बर्बाद करने के लिए कोशिश करते हैं, और इब्लीस उनको अपने आलाकार बनाता है। तो इसलिए यहाँ पे टर्म लिखी है कि देखो, इब्लीस तो में से बाज को कैद में डालने को है। वो अपनी विश, अपनी ख्वाहिश कैसे जाहिर करता है? वो बादशाहों को ग्रिप कर लेता है, वो नापाक लोगों की ज़िंदगी में इंटर हो जाता है, दाखिल हो जाता है, और उन्हें उकसाता है, उभारता है, ताकि वो खुदा के चलते हुए कामों को बंद करे, रास्तबाजों को इज़ा दे। तो यहाँ पे कलीसिया को अलर्ट किया जा रहा है कि इब्लीस तुम्हारे साथ ये घिनौना खेल खेल सकता है। और आगे लिखा है, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो। ये क्यों है? एक बहुत कदीम सवाल है जो हर रास्तबाज के दिल में खटकता है। क्या खुदा शैतान को रोक सकता है? क्या मेरी ज़िंदगी में जब कोई अजियत आती है, किसी भी सूरत में, बीमारी की सूरत में, गुर्बत की सूरत में, लाचारी की सूरत में, मुखालफत की सूरत में, क्या खुदा उसे रोकने पे कादिर है? क्या खुदा मुझे बचा सकता है? खुदा मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है? खुदा इब्लीस को झिड़क सकता है? जी हाँ, खुदा ऐसा कर सकता है। लेकिन क्यों खुदा रास्तबाजों को आजमाइश में से गुजरने देता है? क्यों रास्तबाजों पर दुख आता है? बहुत बड़ा जो हमारे पास जवाब है वो अय्यूब की किताब है। वक्त नहीं कि मैं वो सारी किताब बयान करूं। उसका जो मेजर थीम है, बहुत बड़ा मजमून है, वो ये है। हम सारी वो कहानी जानते हैं कि जब इब्लीस जब खुदा के पास जाता है तो खुदा उससे एक सवाल करता है कि क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब का हाल देखा है? तो इब्लीस वहाँ पे खुदा की ज़ात पर, रास्तबाजों की ज़ात पे एक इल्ज़ाम जो है वो घड़ता है। वो कहता है कि कौन सा ऐसा शख्स हो जिसके पास मलकियत, धन दौलत, रुपया पैसा, खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी हो, तो वो क्यों तेरी बात नहीं करेगा? वो क्यों रास्तबाज नहीं होगा? आसान तर्जुमा ये है कि इब्लीस असल में ये इल्ज़ाम लगा रहा था कि जिसको तू इतनी रिश्वत दे, जिसका लाल सुर्ख रंग हो, कद काट खूबसूरत हो, धन दौलत के अंबार लगे हों, बैंक बैलेंस हो, गाड़ियां हो, और ज़मीन की इंतहा ना हो, वो तो तेरी इबादत ही करेगा। तो ये खुदा की ज़ात पे इल्ज़ाम था इब्लीस की तरफ से कि अय्यूब हकीकतन इसलिए इबादतें कर रहा है, और खुदा चाहता था कि इब्लीस ये तजर्बा कर ले। तो हम सारी कहानी जानते हैं कि अय्यूब से जब सब कुछ छिन गया, एक ही जगह पे खड़े हुए जो से मैसेजेस मिले, जो पैगामात मिले, वो किसी भी इंसान को झंझोड़ कर रख देते हैं। आज की जुबान में वो हार्ट अटैक का शिकार हो सकता है। अरबों रुपए की प्रॉपर्टी, चीजें यकलख्त तबाह बर्बाद हो गई। चले, इंसान मलकियत बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन एक ऐसा पैगाम जिसने अय्यूब की कमर तोड़ डाली, और वो ये था कि तेरे बेटे और बेटियां, गलबन की तादाद 5 होगी, वो भी एक ही वक्त में मर गए हैं। अगर आप बाप हैं तो ज़रा तसव्वुर करें कि ऐसा पैगाम आपके या मेरे जहन पे क्या असर डालेगा। तो क्या हार्ट अटैक ना हो जाता? लेकिन हम अय्यूब की किताब के पहले बाब के अंदर क्या पढ़ते हैं कि उसने अपने कपड़े फाड़े, इनकिसार हुआ, आजिज़ हुआ, घुटने टेके, और वो अल्फाज बोले जो तारीख में हमारे लिए संगे मील की सी हैसियत रखते हैं। लिखा है कि खुदा ने दिया और खुदा ने लिया, खुदा का नाम मुबारक हो। ये पहला थप्पड़ था इब्लीस के मुंह पर कि अय्यूब रुपए पैसे की वजह से, जायदाद की वजह से, औलाद की वजह से खुदा से
محبت نہیں کرتا، وہ خدا سے محبت کرتا ہے، بس یہی ہے۔ اور وہ آزمائش خدا نے آنے دی، خدا نے آزمائش آنے دی، ابلیس کو ایسا کرنے دیا۔ خدا کی اجازت کے بغیر ابلیس کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اور ہم دوسرا جب پہلو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے پھر اس نے جب شرمندہ ہو گیا، جب اس کے منہ پہ تماچا پڑا، جب اس کے منہ پہ تھپڑ پڑا، تو اس نے دوسرا حل نکالا۔ اس نے کہا کہ ملکیت، دن دولت، روپیہ، پیسہ، یہ تو ایک بیرونی بات ہے، اس کا جسم تو صحت مند ہے، جب تک اس کا جسم نقصان اٹھائے تب تک وہ تیرے گیت گاتا رہے گا۔ تو ہم جانتے ہیں کہ خدا نے کہا کہ فقط اس کی جان نہ جائے، اس کی زبان چلتی رہے۔ اس طرح کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے وہاں پہ۔ تو خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ایوب کی جو صورتحال ہے ایوب کی کتاب کے اندر، اب اندازہ کر سکتے ہیں، میں یہ فرضی بات کر رہا ہوں کہ ایک کوئی 6.5-7 فٹ قد کا انسان، جس کا خوبصورت سرخ و سفید چہرہ، کالے سیاہ خوبصورت بال، نیلی پیاری آنکھیں، اور جس کے تن پہ کاٹن جیسے خوبصورت سوٹ اور سونے کی انگوٹھیاں، اور اس طرح کا ایک خوبصورت چودھری ٹائپ شخص، جو چند مہینوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جلی ہوئی لاش کی طرح، پھوڑے پھنسیاں اور کیڑے ہی اس کا جو ہے وہ ایک طرح سے بخرا بن کر رہ گیا، مقدر سا بن کر رہ گیا، اور وہ کیڑے اس کے جسم کے اندر چل پھر رہے تھے۔ گو ایوب کی کتاب کے اندر ایوب حیران ہو گیا، پریشان ہوا، لیکن خدا سے اس کا ایمان نہیں گیا۔ کتاب کے وسط میں جا کر غالباً کہتا ہے کہ میں اپنے اسی جسم میں سے، جلد جل گئی ہے، خوبصورتی چلی گئی ہے، سب کچھ مٹ گیا ہے، میرے سانسوں سے بدبو آ رہی ہے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میرے دوست مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اور شخص مجھ سے دور چلا گیا ہے۔ اور وہاں پہ اس نے وہ اقرار کیا، اس نے کہا کہ میں اپنے اسی بدن میں سے اپنے خدا کو دیکھوں گا۔ ہیلیلویا۔ اور یہ ابلیس کے منہ پہ دوسرا تھپڑ تھا کہ راست باز خدا سے اس لیے پیار نہیں کرتے کہ ان کے تن کے اوپر مہنگے کپڑے ہیں، انہوں نے مہنگی گھڑیاں پہنی ہوئی ہیں، اور وہ سونے کی انگوٹھیاں پہنے ہوئے ہیں، بینک میں بڑا پیسہ ہے۔ وہ خدا سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ خدا ہے، اور وہ اس لیے پیار کرتے ہیں کہ وہ ان کا خدا ہے۔ اور وہ جب ان کے پاس کچھ نہ ہو تو بھی پالوس کے ہم زبان ہو کر وہ کہہ سکتے ہیں، کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ بھوک، ننگا پن، تلوار، وبا، کال۔ دنیا کی کوئی ہستی، کوئی طاقت، کوئی غربت، کوئی لاچاری، کوئی چیز خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی۔ خدا ابلیس کو ٹیسٹ کرنے دیتا ہے، ابلیس ہمیں ٹیسٹیفائی کرتا ہے، ہمیں ٹیمپٹ کرتا ہے، آزماتا ہے۔ ابلیس ایک ٹیسٹر ہے جو میرا آپ کا ایمان چیک کرتا ہے۔ اور جیسے میں نے پچھلے کلام میں بھی یہ حوالہ بولا تھا، پترس رسول فرماتے ہیں کہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان یسوع کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال کے لائق ہوگا۔ اس لیے یسوع مسیح ابلیس کو نہیں روکتا، اور وہ ایک مخصوص حد تک راست بازوں کو، ایمانداروں کو، خادموں کو جو خصوصاً اس سے پیار کرتے ہیں، ابلیس کو آزمانے دیتا ہے۔ اور یہاں پہ میری بات نہیں، کسی پیغمبر کی بات نہیں، رسول کی بات نہیں، یہ خداوند کی اپنی بات ہے کہ دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو۔ خداوند یسوع ابلیس کا ہاتھ نہیں پکڑ دیتا۔ اس نے خود کہا، جب یسوع مسیح اپنے صلیبی سفر کی طرف تھے تو انہوں نے رسولوں کو بلا کر کہا کہ شیطان نے تم کو مانگ لیا ہے، تو یسوع نے دے دیا۔ پھٹ کے جانے کے بعد ہی جو اس پہ ایمان لاتا حقیقت میں وہی رسول ہوتا۔ بہت سے لوگ خداوند سے صرف اس لیے پیار کرنا چاہتے، کچھ ملے، کچھ ہو، خوبصورتی، طاقت، روپیہ، پیسہ، اور زندگی میں بے شمار چیزیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ابلیس کی طرف سے آزمائش و دکھ ہو تب بھی ہمیں خداوند سے محبت کرتے رہنا ہے اور خوف نہیں کھانا، آگے بڑھتے رہنا ہے۔ تو آگے جانیے کہ کیا سمرنا کی کلیسیا کے یہ جو لوگ ہیں اس آزمائش میں کامیاب رہے۔
یہ سب کچھ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے PMA TV. خدا آپ سب کو بہت ساری برکت دے. آمین.